Besties, it's me again, Juliana. As you can see, I'm over here and I look like a huge newbie. And yeah, I think I might choose this or what. Because just look about it. Well, I'm not gonna choose that. I think I'm gonna choose this. Uh, I think just this. Does this fit? No, it does not fit. Does this fit? I think so. I hope this works. Pero ngayon, yun nga, mga be. O, diba ang cute, diba? Dito tayo sa girls side, be. Team girl kayo dyan, o team boy. Mag-comment daw kayo dyan, be. Wala may hiya. Huy! Random pants tayo. Bro! Hala! Ayoko nito, be. Pero, deal. Uy. This bagay to, be. Bagay to. Ay, dito pala yung side ng girls. Guys, lagi ako maglalaro nito, pero sa ibang ano, guys. Ano to? Ito. Uy! Ang ganda, be. Kala ko nawawala. Be, UI niya, be. Yan. Be, totoong OI ako, be. Uy! UI! Over! Ay! Mama. Masyado siyang OA, be, oh. Random t-shirt. Dapat pala ayan ako random t-shirt or what? Kasi I shouldn't pick that. Ang ganda naman yung ano mukha and ang cringe nga lang ng you know the suit, the ano. Yes, ganun na, Mari. Uy, Mari ko dyan. Over siya, be. Okay, nandito na tayo and Okay. Magpapalit tayo ng pwesto. Ah, boys ba siya? Okay, boy. Mahuhulog kaya kami dito if okay, ma-OA ako, be, kaya don't mind me. Ano yung kayo masusot dito? Ay, ano kayo nakuha ko? Uy, bro! Ang ganda! Ganda. No. Muntik na, be. Bagal pa na ito. Uy. Perfecto, be. O, di ba? Ay, never mind. Hoy, bro, dapat hinintay mo ko, bro. Diba, ang pangit ang cringe. Hintayin natin. Like ko. Boom. Random accessories. Pintas. Okay.
February. Dito lang tayo sa girl side, be. Team girl o team boy? Who can say, oh, who? Okay. Do whatever you want. I don't see. I knew it. I knew that's gonna happen. Ay, gusto ko talaga magpalit ng pants. Yes! May chance tayo, guys. Huh? Ang dami naman ng damage, bro. Random t-shirt. Okay. Pwede na to, guys. Maganda na to. Filipino edition tayo dyan, bro. No problem, bro. Kala ko talaga magpalit ng ang laki naman itong teddy bear na to, pero cute siya. In fairness. Kwintas na tayo, beo. Kita mo yung kwintas. Ang ganda-ganda. Papalitan ko to. Kwintas na to. Ang ganda-ganda niya. Okay. Ay! Muntik na tayo, be. Tapos na ba to? Or what? Ay, tapos na. Hindi na magpapalit, no. Here. Ganun pa rin. Bro, what? Okay, ito palda sa atin. Para mabilis to, ah. Wehe. Ay. Tanan tanan tan tanan tanan tan tanan tanan tan. Tayo. Tanan tanan tan tanan tanan tan. Bye-bye everybody. Sa susunod ulit tayo maglalaro, guys. Pero iba naman. Bye-bye. Peace out.